बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुश आमदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज रिजल्ट अनाउंस्ड होना था STI की जॉब्स का, क्योंकि आज 12 तारीख है 2025। तो इस हवाले से जो उनका शेड्यूल था, उस शेड्यूल के मुताबिक आज रिजल्ट अनाउंस होना था। मैं पहले भी वीडियोस अपलोड कर चुका था कि रिजल्ट जो है वो आज अनाउंस्ड होना है। तो आज 12 तारीख है, लेकिन 12 तारीख भी तकरीबन गुजर चुकी है, रिजल्ट अनाउंस्ड नहीं हुआ। इसकी क्या वजूहात है? रिजल्ट क्यों नहीं अनाउंस्ड किया गया? डाटा अभी तक जो है अपडेट क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं STI वेबसाइट पर रिजल्ट अनाउंस्ड किया गया? क्या वजूहात हैं? मैं तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर रिजल्ट अनाउंस्ड नहीं हुआ, आज 12 तारीख है। तो हमने जो वीडियो अपलोड की थी वो STI की वेबसाइट पर जो शेड्यूल दिया गया था, हमने उसके मुताबिक आपको बताया था। लेकिन जो इसकी वजूहात हैं वो कौन कौन सी वजूहात हैं, क्यों रिजल्ट अनाउंस्ड नहीं किया गया? हालांकि शेड्यूल भी दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया। मैं तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि ये आप शेड्यूल चेक कर सकते हैं जो STI वेबसाइट पर मौजूद है कि आज फाइनल रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जाएगा 12 तारीख को। आज 12 है, तकरीबन आलमोस्ट 12 तारीख जो है वो गुजर चुकी है, लेकिन अभी तक रिजल्ट अनाउंस्ड नहीं किया गया। इसकी क्या वजूहात है? इसकी जो मेन और मेजर वजूहात है वो एक ही वजह है कि जो आपने शिकायत या ग्रीवियंस जमा करवाए थे, सबमिट करवाए थे, या आपकी जो भी शिकायत थी उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। उनकी तादाद तकरीबन से तकरीबन जो है वो लाखों की तादाद में थी, जिन लोगों ने ग्रीवियंस या कंप्लेंट्स जमा करवाई थी, सबमिट करवाई थी DO ऑफिस या कॉल पे या वेबसाइट के ज़रिए या फॉर एग्जांपल के ईमेल के ज़रिए। उनकी तादाद लाखों में थी। उन तमाम ग्रीवियंस का डाटा अरेंज करना, उनको तरतीब देना, वो एक मुश्किल काम था। मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि आपकी तमाम तर शिकायत जो है वो तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स की शिकायत ख़त्म कर दी गई है, जिनको जो शिकायत थी। लेकिन वो तमाम ख़त्म करने के बाद अब उसके डाटे को अरेंज किया जाना है, अब उस डाटे को अपडेट किया जाना है वेबसाइट पे जिन लोगों को शिकायत थी। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल में तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, और टॉप जो 10 या 11 या 12 स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा जो है वो मौजूद है, बाकी सबको रिमूव कर दिया गया। अब उन्होंने देखना है जिनको रिमूव किया गया है, क्योंकि वो पहले टॉप पे थे, अब उनको बाय मिस्टेक रिमूव किया गया। अब उन तमाम 100 के 100 स्टूडेंट्स को देखना जिनके नंबर्स नहीं लगे थे, मैट्रिक के, इंटरमीडिएट के, बैचलर के, BS के, या जो भी नंबर नहीं लगे थे क्वालिफिकेशन के, अब उन तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के नंबर लगा दिए गए हैं जिनके नंबर्स नहीं लगे थे। और इसके साथ साथ जिनको रिमूव कर दिया गया था, लिस्ट से हटा दिया गया था, अब उनको दोबारा लिस्ट में लेके आना तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था उनके लिए। अब उन्होंने ये तमाम तर चीज़ें मुकम्मल कर ली हैं। तमाम तर चीज़ें, जो भी ग्रीवियंस है, जो भी नंबर्स नहीं लगे थे मैट्रिक के, इंटरमीडिएट के, या किसी भी सब्जेक्ट के या किसी भी डिग्री के नंबर, या आपका एक्सपीरियंस ऐड नहीं किया गया, वो तमाम तर उनको सॉर्ट आउट कर लिया गया। अब जो डाटा अपडेट करना है ना वेबसाइट पे, अब इस पे जो है वो टाइम लग रहा है। आपको पता है कि ये पाकिस्तान है, IT का आप सब जानते हैं। जैसे ही जो है वो लाखों का अगर डाटा एक ही दम अपडेट किया जाए, एक ही दम से जो है ना उसको अपडेट करके पब्लिश किया जाए वेबसाइट पर, तो वो जो है वो हमारी जो वेबसाइट है पहले भी जो क्रैश हुई थी STI की, वो क्रैश हो जाती है। तो इसलिए अब उन्होंने एक थोड़ा थोड़ा करके डाटे को अपडेट करके जो है वो अपलोड करना है STI की वेबसाइट पर। तमाम तर चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। लाखों की तादाद में जो थी ग्रीवियंस थी, आपकी शिकायत थी, अब उनको एकदम से सॉर्ट आउट करना और फिर उसका प्रोसेस करना, अपडेट करना, ये एक लंबा प्रोसेस था। अब उन्होंने कर लिया है, मैं फिर कह रहा हूँ मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी अनाउंस्ड होना बाकी है। अनाउंस्ड आज की तारीख में होना है, क्योंकि अब 12 तारीख जो है वो तकरीबन गुजरती जा रही है।
ٹھیک ہے، تو 12 تاریخ جو تھی وہ ان کے شیڈیول کے مطابق، جو گورنمنٹ آف پنجاب کے شیڈیول کے مطابق 12 تاریخ تھی، لیکن یہ آلموسٹ گزر چکی ہے، کچھ چند گھنٹے باقی ہیں، لیکن ابھی تک اپڈیٹ نہیں آئی، ابھی تک جو ہے فائنل رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس نہیں کیا گیا۔ ہوپفلی آج رات تک ہو جائے، اگر نہ ہوا تو کل انشاءاللہ چانسز ہیں کہ ہو جائے گا۔ ہماری ابھی ایک آفیشل سے بات ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ گریونس تھی، اب موسٹلی جو ہے وہ کام ہو چکا ہے، جو اسٹوڈنٹس کی تمام تر شکایتیں تھیں وہ دور کر دی گئی، لیکن ڈیٹا کو اپڈیٹ کرنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، اپلوڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، ویب سائٹ ہی ایسی ہے جو کریش ہو جاتی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا ڈیٹا کو اپڈیٹ کیا جائے۔ تو جو اسکول کے ایڈمن پورٹل ہیں ہر اسکول کے، ان پہ ڈیٹا اپڈیٹ کر دیا گیا ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، ان پہ اپرووڈ وغیرہ سب کو کر دیا گیا۔ اب جو میجر سائٹ ہے، ویب سائٹ ہے STI کی پورے پنجاب کی، جس پہ اسٹوڈنٹس کے لاگ ان ہے، اب اس پہ ڈیٹا انہوں نے اپلوڈ کرنا ہے، اپڈیٹ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہوپفلی کہ آج رات تک یہ تمام تر چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، ہو جائے گا، کیونکہ آج تاریخ 12 ہے، انہوں نے آج کی ڈیٹ میں ہی کرنا ہے، لیکن اگر آج رات ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہ ہوا تو صبح انشاءاللہ ہر صورت میں ہو جائے گا، اور صبح ہی آپ کو جو لیٹر آف ایگریمنٹ ہے وہ بھی سینڈ کر دیے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر آج نہ ہوا تو کل لازمی ہو جائے گا۔ پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ بھی بالکل رائٹ پہ ہیں کہ سر رزلٹ اناؤنس نہیں ہو رہا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا آج ہی ہونا ہے، کیونکہ شیڈیول کے مطابق آج ہی ہونا، لیکن ابھی تک نہیں ہوا۔ پریشان نہ ہو، ریلیکس رہیں، انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ بھی رائٹ پہ، آپ بھی رائٹ پہ، اتنے بڑے اسٹوڈنٹس ہیں لاکھوں کے تعداد میں، ان کے ڈیٹا کو ارینج کرنا، ترتیب دینا، نمبرز لگانا، سب کچھ کرنا، یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے۔ تو انشاءاللہ ہوپفلی ہو جائے گا، آپ ریلیکس رہیں، انشاءاللہ جو سلیکٹ ہوں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، جن کو جاب ملے گی وہ سب آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا کوشچن، یہی کوشچن ہے کہ رزلٹ کے بارے میں زیادہ تر موسٹلی اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں، رزلٹ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا، میسیجز کافی آ رہے تھے کہ سر آج 12 تاریخ آپ نے کہا تھا، ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، ہم جو گورنمنٹ نے جو بھی ڈیٹ اناؤنس کی ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ تمام جو بھی رزلٹ کے حوالے سے کیا سرائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ باقی پھر بھی کوئی آپ کا کوشچن ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔